बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं पेशावर में हूँ और पेशावर के एक इलाका कारखानों मार्केट में अभी मैं स्टेशन की तरफ से मुख्तलिफ़ गाड़ियों को चेंज करते हुए गया। तो वापसी पर मैंने सोचा कि BRT का सफ़र कर लिया जाए। इस वक्त कारखानों मार्केट से मैंने जाना है वो आउटबाद के अड्डे तक। तो सिर्फ 50 रुपये में ये टिकट जो है ये लिया गया है और यहाँ से तकरीबन 25 से ज़्यादा किलोमीटर आते हैं और ये सफ़र है। तो आइए देखते हैं कि ये सफ़र कैसा गुज़रता है। तो अभी इसके इंतज़ार में हम गाड़ी में थे कि अभी गाड़ी ये पहुंच आई है, और क्योंकि यहाँ तकरीबन गाड़ी खाली हो जाती है और ये आखिरी स्टेशन है, तो ऐसे में मुझे सीट हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं दरपेश आई। और इसके बाद फिर हमने ये सफ़र शुरू कर दिया। और लेकिन ये सफ़र अच्छा खासा लंबा है। यहाँ 27 किलोमीटर सफ़र है और इसमें 7 रूट्स पे ये गाड़ी जाती है, और हर 1 किलोमीटर के फासले पर, जो कि एक्यूरेट बनता है 850 मीटर के फासले पर, फिर नया स्टेशन आ जाता है। और इस तरह यहाँ 31 बस स्टेशन जो है वो बन जाते हैं। तो ये हमारा जो सफ़र शुरू होता है यहाँ कारखानों मार्केट, जो कि इसका आखिरी स्टॉप तकरीबन बनता है। और अगर हम वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये जो मेट्रो सर्विस है ये शुरू होती है पेशावर के मशरक़ी से, चमकनी से शुरू होती है और मगरब में कारखानों मार्केट तक जाती है। और ये टोटल सफ़र जो है ये 27.5 किलोमीटर का है। और इस दौरान 31 बस स्टेशन आते हैं और 7 रूट्स हैं, और इस इलाके में 220 बसें जो हैं वो इस रूट पर चलती हैं। ये मंसूबा मुतनाज़ भी है, लेकिन इसके साथ साथ सहूलत भी है, लोगों को है। और ये इसे 6 माह के अंदर जो है मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन इसे मुकम्मल होने में तकरीबन 3 साल लग गए हैं। और 3 साल की एक लंबी मुद्दत के बाद जो है ये मुकम्मल हुआ। और बार बार फिर इसके ऊपर जो इंक्वायरियाँ भी होती रही हैं और काफ़ी इस मुतनाज़े सूरत हाल का इसे जो है वो सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित हुआ है। और मैंने तकरीबन 1 घंटा मेरा लगा है इस सफ़र के दौरान, तो देखा है कि लोगों का यहाँ रश जो है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि एक सर्वे के मुताबिक BRT में जो मुसाफिरों की जो तादाद है ये पिछले साल से साल में उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और पिछले साल ये कुल तादाद जो थी वो 2.5 लाख थी, और अब जो है सितंबर में किए गए सर्वे के मुताबिक जो है इसकी अब तादाद 2,70,000 हो चुकी है। और इससे कबल यहाँ 22% ख़वातीन इसमें सफ़र किया करती थीं, लेकिन अब उनकी तादाद भी बढ़ गई है और 25% सफ़र करती हैं। इस तरह 25% जो ख़वातीन सफ़र करती हैं, तो गोया ये कुल तादाद में से ये 70,000 ख़वातीन ये सफ़र करती हैं। और इन लेडीज़ में जो शामिल हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं, तलबात हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली जो मुलाज़म पेशा ख़वातीन हैं वो भी सफ़र को जो है तरजीह देती हैं। वो चाहे वो नर्सिस हों, डॉक्टर्स हों और टीचर्स हों, या मुख्तलिफ़ अदारों में काम करने वाली जो मुख्तलिफ़ ख़वातीन हैं, वो भी इसके सफ़र को जो है तरजीह देती हैं। और इसमें बड़ी वजह यह इकनॉमिकल इसका रेट है कि इतना लंबे रूट में जो सफ़र जो है वो 50 रुपये की एवज़ अगर हो जाए तो ये उनके लिए जो है महंगा सौदा नहीं है। अगरचे इसके नतीजे में कौमी ख़जाने पे जो बोझ डर रहा है और सही ये तरह से जो है उससे आमदनी नहीं हो रही जो इस मंसूबे से होनी चाहिए, लेकिन उसकी बजाय ख़जाने के बोझ डर है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को एक सफ़र की जो है वो अच्छी सहूलत जो है मैसर है। तो इस तरह 10 से 12 स्टेशन जो है वो 10 से 12 सीटें जो इस बस में होती हैं वो ख़वातीन के लिए मखसूस हैं, जबकि इनकी दुगना तादाद जो है वो मर्दों के लिए है। और ऑरेंज कलर की जो सीट्स हैं इसमें वो 5 सीटें हैं, वो स्पेशल पर्सन के लिए है। तो इसके अलावा ये क्या ऐसी सहूलत है कि जिससे शावर के लोगों को अच्छा
ان کا فائدہ بھی ہوا ہے، اور اس لحاظ سے وہ کافی خوش ہیں کہ انہیں ایک اچھی سہولت جو ہے وہ میسر آئی ہے۔ تو اگر آپ نے بیرون شہر سے پھر لاہور اڈا اسے وہ کہتے ہیں، وہ جہاں کا جو اسٹاپ ہے یہاں گاڑیوں کا، تو وہاں آپ نے اترنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ٹیکسیوں میں یا رکشوں میں یا اور کسی گاڑی میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے 250-300 روپے اس میں لگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہیں لاہور اڈا میں اترتے ہیں تو وہاں بھی اس میں کا اسٹیشن ہے BRT کا، وہاں سے اوور ہیڈ برج آتا ہے، وہاں سے پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں سے اگر آپ نے شہر کے آخری کونے کرہانو مارکیٹ میں جانا ہے، جہاں بہت بڑی شاپس ہیں، کپڑے کی ہیں، الیکٹرانکس کی ہیں، ڈرائی فروٹ کی ہیں، اور ایک بڑا تجارتی علاقہ ہے وہ ہے یہ ابھی تو پھر وہاں آپ کو 50 روپے میں ایک بہت اچھی سہولت ہے اور کافی اکنامیکل ہے، اور اس کے علاوہ بڑی بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو آرام دہ سفر ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھا جائے، جیسے کہ سروے کے نتائج جو میں نے آپ کو بتائے، اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی اس کی طرف رخ کر رہی ہے۔ شروع میں اگر اس کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا، لیکن اب لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں سفر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، تو ایسے میں انہیں پھر مزید جو ہے بسوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی۔ ابھی اس روٹس میں جو کہ 7 روٹس بنتے ہیں، تو 220 بسیں جو ہیں وہ اس وقت آ رہی ہیں، اور اس کی جو سروس کا جو ٹائم ہے صبح 6 بجے سے BRT کا آغاز ہو جاتے ہیں، اور بہترین ٹائم ہے اس دوران جو ہے ملازم پیشہ لوگ اور یا ایسے لوگ جنہوں نے اپنے کاروبار کا جلدی آغاز کرنا ہے، ہوٹلنگ سے جو وابستہ ہیں یا بیکری سے یا اس طرح کے مختلف کاروبار سے، تو وہ ان کو بڑا سوٹیبل کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایسے ملازم پیشہ لوگ جو کہ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، تو صبح سویرے اگر انہیں واپس گھر کو جانا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی 6 بجے وہ اس بس کی سہولت سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور پھر سارا دن گزرنے کے بعد رات 10 بجے تک یہ سہولت جو ہے میسر ہوتی ہے، تو جو بہت اچھا ٹائم ہے، اس دوران جو ہے وہ اس سے کافی حد تک مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ شروع میں نے بتایا کہ اس میں لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، تو اس لیے کرہانو مارکیٹ میں اگر آپ وہاں کرہانو مارکیٹ سے اگر آپ سوار ہوتے ہیں تو اس وقت تو کیونکہ پہلا اسٹیشن ہوتا ہے تو نسبتاً کم رش ہوتی ہے، لیکن آگے اگر آپ نے پھر روٹ جو ہے بھگتانے ہوتے ہیں اور اچھے خاصے یہاں اسٹیشن آتے ہیں 27 کلومیٹر کے علاقے میں، تو ایسے میں پھر آہستہ آہستہ مسافروں کی تعداد کم ہونے کی بجائے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور ہر اسٹیشن بھی اگر آپ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پلیٹ فارم پہ وہاں عوام کا جو ہے وہ کافی رش ہے، اور وہ اپنی طرف سے یہاں دروازے سے وہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جو ہے گاڑی جو ہے وہ ہاؤس فل انہیں ملتی ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہوتی ہے، لیکن خیر کچھ دیر بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ گاڑی جاری ہو جاتی ہے، تو ایسے میں وہ اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ عوام کی کو سیر و سیاحت کے لیے یا روزمرہ کے کام کاج کے لیے سفر کی صورت مہیا کرنا ایک اچھی گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے، اور اس سے کیونکہ کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہاں کا رخ کرتے ہیں، تو ان کو جتنی زیادہ اچھی سہولت ملے گی اتنی زیادہ جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے، تو ایک اچھی سہولت ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلا اسٹاپ